parler aujourd'hui, c'est le deuxième point qu'on va parler aujourd'hui. Les gens ou les musulmans qui ont de l'argent, musulmans qui ont de l'argent, il va gaspiller dans le mariage beaucoup d'argent, 20 000 euros à la salle, il va gaspiller 20 000 euros à la salle, 10 000 euros à la salle, il va aller à vacances à Dubaï, il va aller à vacances à Madagascar, il va aller à vacances, je sais pas, Chine, il va aller où? Il va mener les enfants à Espagne, Italie, il va mener les enfants aux Comores, il va mener les enfants je sais pas où, et le billet seulement pour ses enfants, il va gaspiller 10 000 euros pour les enfants, pour vacances, j'ai déjà vu de ça, j'ai déjà vu une maman, j'ai déjà vu une maman, Yani, il m'a dit que les billets seulement pour ses enfants, pour aller à vacances, les billets seulement, il m'a dit que c'est 11 000 euros. C'est 11 000 euros. C'est maman musulmane qui m'a dit de ça. Il m'a dit comme ça. Et moi, je dis, c'est pas vrai. 11 000 euros, c'est les billets seulement. Il m'a dit, oui, parce que les billets, c'est cher. Il m'a dit, le billet c'est cher. Il y a 5 500 euros. Et autre temps, 5 700 euros fondus. Et moi, avec 5 enfants. Il m'a dit comme ça. Moi, avec 5 enfants, avec 6 enfants, on va aller pour faire les vacances. Et les billets seulement. Il m'a dit comme ça. Il m'a dit que les billets seulement avec ses enfants, c'est 11 000 euros. Il n'y a pas de l'argent de poche. Pas l'argent de poche. Il n'y a pas de l'argent de poche. Mais c'est le billet. D'accord. C'est ça le deuxième point qu'on va parler. Aizo, yo miongoni mweze nogeka ngarjoka uhadisa usiku leo ikao umru mzaze yanambia ukana bofundi. Umru mzaze yanambia zoka bofundi. Ye ngunlabiyo hakweli. Ngunlabiyo wakati wono pizza tifikiri la betiza anambia kanga mgulabiyo bofundi wallahi. Uziso wandu kwa jo hambia ukangabo warumia wekeli. Anambia zo ababofu uzisa wadate kwa jo hambia. Uziso wanashi kwa jo hambia. Ukarumi nsu hambia ndo. Hanuzisa anambia kwa nsu hambia ndo bofundi. Hamba yeye dayo no wana hahe ye vakansi zebiye basi hamba warumia hindini yani dezebiye basi yani dezebiye basi warumia 11 000 yani yoma pesa ya biye watwenda vakansi hizo hamba biye mndu mzima ngulibo 1500 euro yo biye mndu mzima ngulibo 1500 euro hizo yabo yo nziro. Yani aboka batsima pesa urumia ema pesa ya l'argent de poche kaitsi yabo l'argent de poche kaitsi yabo shayawo ndeze bi aizo anambio ka uziso wanashe ngwajo kwambia banga bwarumia 5000 euros yo biye basi bofundi wanambia so amba uziso ngwajo ka 5000 euros c'est bien seulement yani kangu balo wana waili abo yo 5000 euros bofundi ikangu toba la wana waili amba ikangu balo wana wararo abo yonge wasulio 7000 euros bofundi zo ndeze biye basi anambia so il m'a dit comme ça il m'a dit demande les gens, ils vont te dire que mais si il y a 5 000 euros, ça c'est toi avec 2 enfants comme ça, c'est le billet. Aizo mtishangaya yanambaza habari za subhanallah. Yani nabo kujendo hedge. Nabo kujendo hedge. Subhanallah las aizo yondongo nziro ikao ngariombao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yari facilite ngaromba Mwenyezi Mungu ari nikeza kheri. C'est ça le deuxième chose qu'on va parler aujourd'hui. Yonde ndongo ya bilirjoka hadisi osukwa leo owandu walona zemali wajoshinda wendo heji sha wadiwaza eheji ye farudhi Mwenyezi Mungu ya wafarudhisha wadiwaza efarudhi Mungu ya wafarudhisha wahafilika na mashughuli wahafilika na mavakansi wahafilika na ugaspia hizo alafu owandu wao husuni Mwenyezi Mungu ngwajuli ndongo hindini yonde nukto ya bili tsena rjoka hadisi usiku wale. Et le troisième chose qu'on va parler aujourd'hui, c'est concernant si ta mère elle a décédé ou ton père elle a décédé ou ta femme elle a décédé, ta femme ou ton frère yani il n'y a pas de l'argent et maintenant tu as trouvé de l'argent et tu as besoin de faire le hajj pour lui, tu as besoin de faire le hajj pour ta mère, tu as besoin de faire le hajj pour ton père. Comment tu vas faire et comment aizo yabo abasa bo watukufu ngarjunjia o harimwa yede nukto ya raru ikaw ngarjoka hadisi usiku wa leo iyo nde hadisi ya raru au nde po ya raru joka hadisi ndo husu o wandrikao wazaze wa baba wafariki
alafu kwa jaka na mali ya huenda heji, kwa jaka na mali ya huenda wa heji, kwa jaka na zemali hizo za huenda wa heji, alafu wafu ikamrafiwa ni mbabahe au mrafiwa ni mzazahe, alafu mrunge na mapesa kwanzo enda mfanyile heji au mrunge kwanzo enda mfanyile au umra enda mfanyile wa umra yabo ngujoka ukaje aizo ngarjo rendaje aizo bo watukufu ngarjo endelea yende nukta ya vili tijomtsahani watike mru ujo jibu mru ujo tia komantari yabo hafanya mzaha watike mru ujo jibu mru yabo aizo ngani mwambioni bwatukufu watike mru ujo jibu mru ujo fanya mzaha mwa komantari mru jode ya mru watike mru ujo mjibu na mtsohansi boko mimi wa minga minaze confirmation za hangu mtsite fijo watike mru ujo jibu kawe jibu abo ulata wandre direction watike mru ujo na mru hafanya betis hade ya mru arimwe darasa hade ya mru lo ya arimwe darasa au hafanya mzaha arimwe darasa mru mjibu watike mru ujo jibu arimwe darasa ekango jibu mru na mjibu apremala hundu adisho arimwe darasa mratsi paro jibu mtu hizo ni mtsawani bwatuko ekawo no commentary ya mru haita yabo hafanya mzaha arimwe darasa utsi mreponda arimwe darasa mbulia wakatundu wajojo mreponda arimwe darasa maneka ngo reponde abwandu watawe direction abwandu asata wazilaranzo rambe wanjia harimwa ejwe ya howandu aizo mratsi jibu mru arimwe darasa na mwenzo aizo watukufu yonde nukta ya raru ikawo ngarjoka uhadisi o usiku wa leo. Ça veut dire c'est le troisième chose qu'on va parler aujourd'hui. Le troisième chose, on a dit que le troisième chose qu'on va parler aujourd'hui, le troisième chose, si ta mère elle est décédée, et si ton père est décédé, si ton frère est décédé, il n'y a pas de l'argent. Quand il a envie, il n'y a pas de l'argent. Et comment tu vas faire le hajj pour lui? Oui, tu vas faire le hajj pour lui. Et comment tu vas faire le umrah pour lui? Pour lui, oui, il faut faire le umrah pour lui. Si tu as l'argent, tu vas faire le umrah pour lui. Et quelles conditions? On va connaître tout. Quelles conditions pour faire le umrah pour ta mère qui a décédé ou pour ton père qui a décédé? Et c'est important? Oui, c'est important. Pourquoi? On va écouter le hadith de prophète. On va écouter le hadith de prophète. Pourquoi c'est important si ta mère il a décédé et ta mère il n'y a pas de l'argent et maintenant tu travailles, tu as l'argent pour faire le hajj pour ta mère? C'est comment? C'est quel important, tu vas connaître tout ça. On va comprendre bien ça. C'est ça le troisième chose. Ayo yonde ya raru joka hadisi uka emru mzamri ya hafa mranzo enda mfanyile heji au mrenda mfanyile umra inge jokiri winge jokiri namna je namjoheleza ayo muhimu tsona muhimu bomana na matsena muhimu mtume ndiye uzisoma swala yao hauzisiwani wanasha hauziswani wanaumele swala ile mtume kaja uziswa infua hauziswa kado zinji wandu wa haja bo mtu mzangu hafu ene muhejize mtume enda beza ngabe haja bo fumba bangu hafu ene muhejize beza ye faida hintini mzazi yako uhundra faida hintini mwana yako uhundra ekahende hafanyile mzazi heji faida hindini imwana yakuhunda ekahende hafanyile mbaba heji mbaba ho hafuka jakana mapesa ndo heji mzaza ho hafuka jakana mapesa ndo heji ekaba saulone mapesa wende humfanyilie heji yeradhi mzaza ho eradhi mzaza ho kaburini yaliyo yacho husani hizembi wa mfanya no utungu wa mfanyilia neza problem wa mfanyilia mrunda ndini duniani yemru hunda ndini duniani mru yajibiza mzazahe yamfanyile heji na mzazahe hafu ya salam tujanzari juwe nukta yotsena bwatukufu haumbaba hate mwananyu howaye ngabo hadith hate mwananyu ho mbaba mzima mzatamtima atemrumsha hawaye kamrumsha ho hafuka jawahi afage heji ungawena mapesa umuone sema haba umfanyile heji ya mrumsha howe ka hafu kajawahi afage heji ngawena mapesa umfanyile heji ya awe mrumma oui aizongarjoka wona est différent. C'est ça, il y a la troisième chose. Le quatrième chose, on va voir la différence entre le hajj et le umrah. Et comment on va faire le hajj avec le umrah même temps. Comment on va faire le hajj avec le umrah même temps. Et comment on va séparer. Si tu veux pour faire le umrah autre temps et tu veux faire le hajj autre temps. Yani c'est comment. C'est ça le quatrième chose qu'on va parler aujourd'hui. C'est ça le quatrième chose qu'on va parler aujourd'hui. Aizo eane rjoka uhadisi osukwa leo za minuti zino eshele bana mwanzo nimwambia ni zetemu rjoka uhadisi abasa ilirti doletsa e kamsa mjua zetemu abo karna doletsa abo karjoenda papa ngarjoenda point aizo ngarjoenda haraka karna uletsa ukaba Samuel lewaze point msamjoka 1 2 3 aizo eyane yenukto yane ndarjoka uhadisi uhusu yele suala hilo ekaya mru
yani emru ye difference ye tofauti ya he umra ne heji hindrini ye difference ya he heji no umra hindrini e difference ya yabo emru jua hatsanganya heji no umra wazima na mrujua shangiona condition ye condition hindrini mndu yakojua hatsanganya eheji na umra wazima e condition hindrini mradojua fanye heji na umra wakati uzima e condition hindrini mradojua fanye naam yonga jomwelezani e umra basi e umra shinindrini e umru fanya umra basi ngiona faida hindrini e umru fanya heji ngiona faida hindrini e heji yo handisaje e heji mrandi sandababi amrazi yandaba mrungwandi so hindrini heji mraja hindrini atamratimiz hindrini umra yohandi sandababi iwasili ndababi o umra uhisabu ye heji yohandi sandababi ataihisandababi hizo ilondele suala lane erjoka uhadisi usiku wa leo lele suala lane erjoka uhadisi usiku wa leo le suala la tsano ikaudi lorjo tende randise le suala la tsano lorjo tende randise abasayinu le suala la tsano des conditions za kwenda heji des conditions za kwenda heji le suala la tsano le cinquième ça veut dire le cinquième chose qu'on va parler maintenant c'est les conditions de Hajj. Si tu veux Allah subhanahu wa ta'ala pour accepter le Hajj, pour Allah subhanahu wa ta'ala pour accepter le Hajj, quelles conditions? Tu vas faire quoi? Les 3 conditions, comme ça Allah subhanahu wa ta'ala il va accepter le Hajj. Mais si tu laisses les 3 conditions, ça veut dire que tu vas faire Hajj de blabla. Ça veut dire que tu vas faire le Hajj de blabla. Tu vas faire le Hajj de cap. Tu vas faire le Hajj de n'importe quoi. Tu vas faire le Hajj pour perdre le temps. Ça veut dire que tu vas faire le Hajj pour aller là-bas à la Mecque pour faire vacances. Si pas de 3 conditions, ça veut dire que votre Hajj c'est pas invalide. Et tu vas faire, mais il faut 3 conditions pour valider le Hajj. Pour accepter le Hajj, il faut 3 conditions. Sinon, ça veut dire le Hajj, ça veut dire que tu vas aller là-bas seulement pour aller à la Mecque, pour faire le geste, pour tirer les photos, pour faire les vidéos, pour acheter les choses, pour acheter des habits, je sais pas, les vêtements, et pour annoncer, pour dire à la famille que moi j'ai déjà fait le Hajj. C'est ça. C'est ça, tu vas aller là-bas pour visiter les hôtels, pour visiter tout ça. Mais si tu veux que Allah accepte le Hajj, il faut de 3 conditions. Ça veut dire ces 3 choses. Ils ont des noms on hadisi aussi kwa leo et yatsano ndo uhusu bo watukufu ze condition raru de masharuti mararu ya kutsongeza mru hakubaliwa eheji masharuti mararu ya onda yabi de masharuti mararu ya kutsongeza mru hakubaliwa eheji hahe kamru kajafanya masharuti yao kamru kajafanya masharuti yao avo heji yake kena kubaliwa yao eheji hahe ya watu kenda tembeye atsokenda fanye touriste yani c'est touriste comme ça c'est comme les touristes il fallait watu kenda tembeye yaone so hao kahaka utembea yapema ile yale ajibiwe atsokenda pasha mvio yani abwatso kahenda pashimba mvio yatemba puwe ukahapasha mvio yatemba puwe ukahende Maka yatemba puwe ukahende Madina oui yatemba puwe ukaparwenda Mina parwenda Arafa yatemba zigzag ya hule wana zindu wala yenda hule wana makato ya balile wandu wana tasbihi ya janike wandu wana tasbihi na wana marash awe yabo kakatina ze condition raru zinu yabo heji ya heyo iyo hatso kenda ya tsabuhe abatso kenda fanye mba vakansi batso kenda tembe basi shaho soni mwa Mungu yoti heji ya kubaliwa yoti heji lo namba rongo shabo hatsuka henda ya ule wanazi ndo ajani ke ondo makado enda kule tasbihi ajambe tsimnikani tasbihi hizo tibalar mwa haji ya kule wana marashi ajani ke wandu ka la heji ni kandwa na marashi wema ya kule wana kiemba ajani ke wandu na makado atubelila kiemba wala tubelila ja wala basa watukenda tembea hula na makado ya lalemba bizeleteli za makabo ya laleza Dubai ya lemewa aizo yumna vacances aizo eze condition da ronda zibi ngarjuzi wona wakati ndaunu wobu watukufu
Bismillahirrahmanirrahim. Narandise ze points et chez l'Ertidjolata. On va commencer les 5 points. On va traduire en français quand même. Chaque point, on va résumer en français. Et deuxième point, on va résumer en français. Troisième point, on va résumer en français comme ça. Restez avec moi. Les gens qui ne comprennent pas la langue comorienne, restez avec moi. Chaque 3 minutes ou 4 minutes, on va traduire en français. Chaque 3 minutes, 4 minutes, on va traduire en français. Inch'Allah, chaque point, on va résumer en français. Aizo ngarandisao enukto ya mwando buatukufu ilirtijoleta o wakati. Ngaromba Mwenyezi Mungu anikeza khair, ngaromba Mwenyezi Mungu anikeza baraka. Aizo watukufu ngarombao na rutwe fatia Mwenyezi Mungu areke na mori wasulize nsi huikume nyetukufu zijao zahe mfumo jao. Ngarto wao efatia ya haja hiyo Mwenyezi Mungu yarinike ye kabuli narambe amina son tipe narambe amina. Inshallah on va faire dua de 1 minute. Mes frères, on va faire dua de 1 minute. On va faire dua de 1 minute pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on reste en vie comme ça, qu'on arrive les 10 jours, les semaines prochaines, les 10 jours magnifiques. Et on demande à Allah pour nous donner la force pour faire l'ibada, pour lire le Coran bien, beaucoup, et pour faire le sunna. Peut-être tu vas jeûner 2 jours, 3 jours, 4 jours comme ça, et pour faire de sadaqa, et pour la santé. On demande à Allah que, Inch'Allah, les 10 jours qui viennent, Inch'Allah, qu'on gagne beaucoup de santé, beaucoup de chance, beaucoup de choses. Inch'Allah, on va faire 2 minutes, après on va commencer. Watuko famjoni samit na usubuti nandise darasa ze point sanu zinobas rahane jatowe fatiha special. Mungu ajalie inde fatiha rjuto wabasa sonse pia Mwenyezi Mungu ajalie zensukume za vumbulo harume Qur'ani rjoka uzambabasa neze poezinu. Mungu ajalie riwasuli zensukume hizo rikena mo wanono na furaha na baraka. Mwenyezi Mungu ajalie zensu hizo zirijilie khairi na baraka sonse pia. Mwenyezi Mungu ajalie zensukume hizo zirijilie ulomwade zimbelilie unono yabone. Haina mruloda honi utabiho walomo lapitali watabihao. Mwenyezi Mungu ajalie rikena mo izo riziwasuli zensukume izo zijao. Mwenyezi Mungu ajalie walowa wade zensu izo ziwajilie khairi na furaha na baraka bumtume yazisuifu Mwenyezi Mungu yazisuifu wahunda unono ya rabbal alamin. Mwenyezi Mungu ajalie haina mrutabishwa ni mazetwani au tabishwa ni masahiri au yare mwahusuda zimtabishao. Mwenyezi Mungu ajalie rohanza hahi rabbal alamin, rohanza hahi rabbal alamin. Zensukume izo zijao zinu zavumbulwa ni mtume, zavumbulwa ni Qur'an. Mwenyezi Mungu ajalie zensukume izo Mwenyezi Mungu ajalie zijane khair na baraka yulo na masahiri ya lao yulo na husuda zilao yulo na mazetwani majini ya lao mazetwani ya lao. Mwenyezi Mungu ajalie zensukume hizo zibale baraka na uzade wa khairi oanzo wa loolwa. Mwenyezi Mungu ajalie zensukume hizo zibale baraka ya uzade wa onraume wa khairi na baraka. Mwenyezi Mungu ajalie zensukume hizo zibale baraka wanashe wa johanza wa hunda wa onraume. Zensukume hizo zibale uzade wa khairi uka wa hunda wa onraume ziwabulie milango uka wa hunda wa onraume wa hunda wa onraume wa khairi wa dini na sitara. Nano wanaume bao zentukume zinu zijao zavumbulwa ni mtume, zavumbulwa ni Mwenyezi Mungu tena. Zentukume hizo zibalie baraka wanaume wajanza wahunda wanawashe wa lole. Mwenyezi Mungu ajalie ziwabalilie mariziki, ziwabalilie wanruwashe wa khair na baraka. Yautina hazi Mwenyezi Mungu ajalie zentukume hizo zijao hizo baraka zibalie baraka wahunde hazi wanzo hazi. Mwenyezi Mungu ajalie wanzo hazi ya hunde hazi zentukume zibalie baraka wanzo hazi ya hunde hazi. Mwenyezi Mungu ajalie haina mdeka wajanza hunde maza makarta sembe mapapie. Mwenyezi Mungu ajalie hunde mapapie ni makarta yao zentukume hizo zimbelilie za khairi na uzadi wa makarta na makamnizo pia. Haina wanzo yafanye msafara. Mwenyezi Mungu ajalie zensukume hizo zimbelilie mifungo ya khairi na baraka na zensukume za baraka hizo Mwenyezi Mungu ajalie zimbelilie. Mwenyezi Mungu ajalie zensukume hizo zibelilie o wandu khairi wa hemi misafara wa bawikiri. Mwenyezi Mungu ajalie wajanza reze exame watsuhunda. Mwenyezi Mungu ajalie waji wahunde tena ezijao. Mwenyezi Mungu ajalie wanzo ze permine ze kodi. Mwenyezi Mungu ajalie zensukume hizo zobelile za khairi wa wahunde ze permine ze kodi. Mwenyezi Mungu ajalie wanzo wafanye mbeza hazi. Mwenyezi Mungu wafanye waze hazi ba. Mwenyezi Mungu abariki zensukume hizo zibali mariziki na khairi na baraka wa harmazi hazi. Mwenyezi Mungu yabehe za khairi na maisha mema. Mwenyezi Mungu ajalie haina fami wa manao zensukume hizo zibalie suluhu ze fami hizo zisuluhu zensukume hizo zibalie khairi na baraka yemalaho ya suluhu wakaumana wa suluhu ulo nambata buyene mrumshe ulo nambata buyene mrumme ulo nambata buyene wana. Mwenyezi Mungu yawa sulihishe ya weheza khairi na baraka haina johanza ya zaye. Mwenyezi Mungu ajalie zentukume hizo zibalie unono na baraka ya rabbal alamin.
Mwenyezi Mungu ajalie zensukume izinu zijawo za kheri. Mwenyezi Mungu yazivumbua harumwe Qur'an, zibalie bishara na uzade wa kheri wa johanza wazai. Mwenyezi Mungu ajalie wazai zensukume hizo ziwabalilie uzade ya rabbal alamin, zensukume hizo ziwabalilie uzade yaukana wasangwao harimwa ze grossesse zandisa ya rabbal alamin. Mwenyezi Mungu ajalie zensukume za kheri mgazivumbua harumwe Qur'an, mtume azivumbua zibalie uzade wa kheri wa huwa nasho hatu wa johanza wazai. Mwenyezi Mungu ajalie ziwabalile kheri na nzaya njema nanu wanaume ba watanza wazai ziwabalile kheri na wana na baraka wazai ya rabbal alamin. Mwenyezi Mungu ajalie zensukume hizo zibalie kheri owana wamenyi hazakili waransi ya dini hatu ya Uislamu. Mwenyezi Mungu ajalie zensukume hizo zibalie uzade wa kheri wana wa wareje dingoni wareje harumwe dini hatu ya Uislamu. Mwenyezi Mungu ajalie zensukume hizo zibalie kheri owana wanzo waransi dini Mungu watulizeze roho wakenso malahoni owana wajuha wadunga bangena ndongombi. Mwenyezi Mungu ajalie zensukume hizo zibalie kheri na fikra njema na bahati njema owana wareje malahoni wareje wana wareje wazaya wareje ze fami. Mwenyezi Mungu alekezo wana yawatie baraka kwa malahoni yonde fatiha to wao esheleze minuti bangazendao. Mwenyezi Mungu ngari huombao ya rabbal alamina ujelie. On va faire le doigt de 1 minute, on demande Allah pour yani qui nous donne la chance, on reste en vie jusqu'à on arrive les 10 jours avec beaucoup de chance, avec beaucoup de baraka. Et ce qu'il veut de gagner des enfants, Allah subhanahu wa ta'ala pour lui donner des enfants. Est-ce qu'il veut de travail, Allah lui donner le bon travail. Est-ce que le travail, Allah lui facilite bon travail. Est-ce qu'il a besoin de